ਮੁਹਰਰਮਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 9 ਕਿਸਮਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਨਸਬ, ਮਾਂ ਬੇਟੀ, ਬहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी। और दूसरी किस्म सी मुसाहिरत, जोजा मौतूआ दियां लड़कियां, जोजा दी मां, दादियां, नानियां, बाप दादा परदादा दियां बीवियां, बेटे पोते पोतियां दियां बीवियां। इस दे मुतालिक कल दे दरस दे अंदर तफसीलन गुफ्तगू हुई सी। अज तीसरी किस्म जमा बाइनुल महारिम, यानी दो महारिम ਨੂੰ दो महरम ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰਨਾ। ਫੁਕਾਏ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੂਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੋ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ। ਐਸੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ फरमाते ने मसलन दो भैणा ने, एक ਨੂੰ मर्द फर्ज करो ते बहन भाई हो। दो भैणा ने एक दिन निकाह ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ मर्द फर्ज करो ਤੇ बहन भाई हो गए, फालियाजा बहन भाई ਦਾ ਨਿਕਾਹ नहीं हो सकता। फरमाते ने बहन ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, फरमाते ने फुफी भतीजी, फुफी ਨੂੰ मर्द फर्ज कर दो ਤੇ चाचा भतीजी ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। फरमाते ने इस सूरत ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼ नहीं है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ फरमाते ने खाला भांजी, खाला ਨੂੰ मर्द फर्ज कर लो ਤੇ ਮਾਮੂ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਾਲਿਆਜ਼ਾ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ मर्द फर्ज करो ਤੇ ਭਾਂਜੇ ਖਾਲਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਐਸੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਦਤ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵੇ। ਇੱਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? फरमाते ने ऐसे दो रिश्ते, एक मर्द दो लड़कियां नाल शादी करना चाहते, अगर उन्हां दे विचों ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਫੁਕਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾते ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਦ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਫੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ये अगर भतीजी ਨੂੰ मर्द फर्ज कर लो तो फिर फुप्पो भतीजा बन जाएगा। इसी तरह मामू यानी खाला हो गई और उस बाद भांजी हो गई, फुकाए के नाम फरमाते फिर मामू ते भांजी दा बन जाएगा, या भांजी ते भांजे ते खाला दा रिश्ता बन जाएगा। फालियाजा इन्हां सूरतां दे अंदर निकाह नहीं होवेगा। दोनों ਨੂੰ आपस ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। फरमाते अगरचे दो भैणों के नाल यानी निकाह करना चाहता है, एक रिश्ते ते यानी जोजियत के अंदर है, उन्होंने तलाक देगा, फिर उसकी जदों तक इद्दत मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक उसकी महारिम दे नाल यानी उसकी फुप्पो दे नाल या खाला दे नाल या बहन दे नाल निकाह नहीं कर सकता, किसी दे नाल निकाह नहीं कर सकता। हाँ वो इद्दत गुजार लेगी, बाद दे विच वो निकाह कर सकता है। फरमाते ऐसी दो औरतां जिन्हां दे नाल इस किस्म दा रिश्ता होवे जिहड़ा मैं जिक्र कीता, फरमाते नसब दे नाल भी मखसूस नहीं बल्कि दुध दा रिश्ता होवे ते फिर भी यही हुक्म। नसब दे नाल खास नहीं है कि सगे मां बाप होण ते फिर भी गल बनेगी। फरमाते अगरचे उसदा दुध भी पीता होवे ना, दुध शरीक पैण पाई होवे या दुध शरीक खाला या इस तरह दे जिहड़े मामलात ने, फरमाते दुध दा रिश्ता भी होवे ना, फिर भी उन्हां वास्ते यही हुक्म है कि दोवां दा आपस दे अंदर एक शोहर दे कोल रहना जायज नहीं है। फुकाए किराम फरमाते ने ऐसी दो औरतां जिन्हां नूं जमा करना हराम है, जिन्हें मैं रिश्ते अर्ज कीते ने, अगर दोवां नूं बयक वक्त निकाह कीता जाए तो फुकाए किराम फरमाते ने किसी दा निकाह होया ही नहीं। मिसाल के तौर ते उत्ते एक दिन ही निकाह हो गया, फुप्पो दा भी ते भतीजी दा भी या खाला दा भी या भांजी दा भी, यानी आपस जे महारिम रिश्ते ने इन्हां दा निकाह इकट्ठे एक दिन नहीं हो गया। फुकाए के नाम फरमाते ने फिर दोवां दा निकाह होया ही कोई नहीं, उसनूं निकाह शुमार नहीं किया जाएगा। अगर सोबत कर लईए तो फुकाए के नाम फरमाते ने उसके उत्ते मार वाजिब है, मार उन्होंने देगा और उन्होंने फौरन जुदा कर देगा अपने कोलों।
فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر خود جدا نہ کرے تے حاکم وقت نو چاہیے کہ انہاں نو آپس دے اندر تفریق دا حکم دے، یعنی جڑا قاضی جج کہہ لو انہوں چاہیے کہ انہاں نو آپس دے اندر جدا کرے، کیونکہ شریعت اس چیز دی اجازت ہرگز 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 نہیں دے رہی۔ اور اگر اس طرح دا معاملات ہوئے تو رشتہ داراں نو بھی چاہیے کہ اس نو آگاہی کریں، اور اگر نہیں کرتا تو پھر مقدمہ عدالت دے اندر پیش کر دیتا جاوے کہ فلاں بندہ دین اسلام دے اصول دے خلاف چل رہے ہیں۔ تسی دنیا داری واسطے بڑا کچھ کرنے ہیں، لیکن جدو دینی معاملات اسی آتے ہیں یار ہو جانے تے ہو جانے، فلاں جانے تے فلاں جانے، کوئی گل نہیں۔ لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر برابر رکھے ہوئے انہیں پھوپھو بھتیجی نو یا دو بہنوں نو یا اس طرح دا رشتہ رکھے ہوئے، قاضی تک گل پہنچانی چاہیے، قاضی دا حق بنتا ہے کہ انہوں نے آپس دے اندر تفریق کرے بیک وقت دوویں اے محرمات جڑے نے نا ایک گھر دے اندر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ پر میں ایسی دو عورتاں ایک عقد دے نال نکاح کیتا، فقہائے کہ پھر صحبت تو پہلے ہی تفریق ہو گئی، فرمایا اب اگر انہاں دے وچوں ایک دے نال نکاح کرنا چاہے تے کر سکتا ہے۔ مثال دے طور دے اوتے دوواں دے نال اکٹھا نکاح کیتا ہے تے نکاح ہویا ہی نہیں، فقہائے کرام فرماتے ہیں انہاں دوواں نو آزاد کر دیتا ہے۔ بعد دے وچ اگر انہاں وچوں کسی ایک دے نال نکاح کرنا چاہندا ہے تے فقہائے کرام فرماتے ہیں ایک دے نال نکاح درست ہوے گا۔ اور میں ایسی دو عورتوں نے کسی شخص دے نال ایک ساتھ نکاح کیتا، میں نے انہیں آکھیا کہ میں تیرے نال نکاح کیتا، کسی دو عورتوں نے ایک بندے نو آکھیا کہ اسی تیرے نال نکاح کیتا، اس نے ایک دا نکاح قبول کیتا تے ایک دا نکاح قبول نہ کیتا، فقہائے کرام فرماتے ہیں صرف اور صرف ایک دا ہی نکاح ہوے گا۔ دوویں عورتاں کٹھیاں بہ کے آندیاں نے دو گواہاں دی موجودگی دے اندر، اسی دوویں تیرے نال نکاح کیتا، آگے آندے کہ فلاں مینوں قبول ہے تے فلاں قبول نہیں ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں ایسی صورت دے اندر صرف ایک دا ہی نکاح ہوے گا، کیونکہ مرد نے اپنی زوجیت دے اندر ایک نو ہی قبول کیتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر مرد نے ایسی دو عورتوں نو آکھیا کہ میں تجھے دوواں دے نال نکاح کیتا، فرماتے ہیں ایک نے قبول کیتا تے دوسری نے انکار کر دیتا، فرماتے ہیں جس نے قبول کیتا نا اس دا نکاح بھی نہیں ہوئے، اس دا بھی نکاح نہیں۔ اگر عورتوں نے آکھیا تے مرد نے قبول کیتا ایک دا تے پھر ہو جائے گا، اگر عورتاں دو نے آکھیا، اگر مرد نے دو عورتوں نے آکھیا، اگر دوواں نے قبول کیتا تے پھر دوواں دا ہو گیا، اگر ایک نے کیتا تے فقہائے کرام فرماتے نے پھر کسی دا بھی نہیں ہویا، پھر دوبارہ ایجاب و قبول کیتا جائے گا۔ فرماتے ایسی عورتوں دے نال نکاح کیتا، انہاں دے وچ ایک عدت دے اندر سی، مثال کے طور تے دو عورتوں دی طرف اس نے نسبت کی کہ میں تجھے دو عورتوں دے نال نکاح کیتا، فرماتے ایک عدت دے وچ سی اور ایک ایسے طرح سی، اس دی کوئی عدت نہیں سی۔ فقہائے کرام فرماتے جس دی عدت نہیں سی اس نے قبول کر دے، فرماتے ایسی صورت دے اندر اس ایک دے نال نکاح ہو جائے، اس ایک دے نال نکاح، کیونکہ وہ دوسری عزت دے اندر ہے، اس دا نکاح شرعن ہے حرام، اس دا نکاح ہو بھی نہیں سکتا، فلہذا ایسی صورت دے اندر دوسری دے نال نکاح ہو جائے گا۔ فلہذا اج دے درس دا خلاصہ یہی ہے کہ ایسے رشتے جنہاں نو انہاں وچوں ایک نو مرد شمار کر لیا جائے، یعنی دو بیویاں نے انہاں وچوں ایک نو مرد والا رشتہ شمار کیتا جائے، دوسرے واسطے حرام ہو جائے، انہاں دوواں نو ایک نکاح دے اندر جمع کرنا حرام ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ تانوں اسی سارے نو حضور دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔